السلام علیکم، آداب۔ میں ہوں خضر یافی اور آپ دیکھ رہے ہیں اما نیوز اردو خبرنامہ۔ خبرنامے کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے۔ کندی سینما سیریٹی کی خدمات بے مثال، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کا سلسلہ جاری۔ ریاستی چیف منسٹر کے دورے کے انتظامات کو تیز کرنے عہدیداروں کو ضلع کلکٹر عادل آباد راہل راج نے دی ہدایت۔ ضلع ایس پی غوث عالم ایڈیشنل کلکٹر کے ہمراہ انتظامات کا لیا جائزہ۔ مدرسہ دارالقرآن کے سالانہ عظیم الشان جلسے کا کامیاب انعقاد، 9 طلباء نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ کانگریس پارٹی عادل آباد حلقہ انچارج و KSR فاؤنڈیشن کے چیئرمین کندی سینیواس ریڈی نے بہت سے سماجی خدمات کے پروگراموں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اپنی ایک الگ شناخت بنائی ہے۔ غریبوں اور ضرورت مندوں کی بھوک مٹانے کے عزم کے ساتھ پرجا سیوا بھون میں 2 سال سے بھی کم عرصہ قبل شروع کیا گیا کھانا کھلانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಂಡಲ್ಲ ದಂಡುವನ್ನ ನಿರ್ಭೇದ ಜನಮುಕು ನೀಡವನ್ನ ಆದಿಲಾಬಾದು ಮುತ್ತು ಬಿಡ್ಡವನ್ನ ಅಣ್ಣ ಕಂದಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಂಡಲ್ಲ ದಂಡುವನ್ನ ನಿರ್ಭೇದ ಜನಮುಕು ನೀಡವನ್ನ ಆದಿಲಾಬಾದು ಮುತ್ತು ಬಿಡ್ಡವನ್ನ ಅಣ್ಣ ಕಂದಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡನ್ನ ఉంటది చూపుల్లో చురుకుదనం ఉంటది నీ సాయం పొందనిదెవ్వరు చిన్న బిడ్డ పిలుపుతోనే వస్తావు మాటల్లో మమకారం ఉంటది చూపుల్లో చురుకుదనం ఉంటది నీ సాయం పొందనిదెవ్వరు చిన్న బిడ్డ పిలుపుతోనే వస్తావు కన్నీళ్లు తుడిసేటి సైనిది కష్టాలు బాపేటి మనసునిది మా మసక బారిన కన్నులలో వెలుగులు నింపేటి జెండానిది వేదన తీర్చేటి వేకువ నీవే కందీసినన్నా కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్న నిర్భేద జనముకు నీడవన్న ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్న అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్న కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్న నిర్భేద జనముకు నీడవన్న ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్న అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్న ضلع کلکٹر عادل آباد راہل راج نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ ریاستی چیف منسٹر کے دورے کے انتظامات کو تیز کریں۔ ضلع کلکٹر نے ضلع ایس پی غوث عالم ایڈیشنل کلکٹر و انچارج PO خوشبو گپتا کے ہمراہ ہفتے کے روز کیسلا پور، متنور، اندراویلی منڈل میں انتظامات کا معائنہ کیا۔ انجینئرنگ محکمہ کے عہدیداروں کو مختلف ہدایت دی کہ وہ متنور سے کیسلا پور تک سڑک کی تعمیر کے لیے تجاویز تیار کریں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ ناگوبا مندر میں شروع کیے گئے تعمیراتی کام کو فوری طور پر مکمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اندراویلی یادگاری مینار میں اسمبلی احاطے اور ہیلی پیڈ کے لیے ضروری کام شروع کیے جائے۔ وزیر اعلیٰ کے دورے کے ایک حصے کے طور پر متعلقہ محکمہ کے افسران کو مختلف ترقیاتی کام شروع کرنے کے پس منظر میں تجاویز تیار کر کے بھیجنے کی ہدایت دی۔ قرآن کریم پڑھنا پڑھانا خیر و برکت کا ذریعہ ہے، وہیں قرآن کریم کا مکمل حفظ کرنا سعادت کی بات ہے۔ حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ آخرت میں اعزاز و اکرام سے نوازیں گے۔ ان خیالات کا اظہار حضرت مولانا رضوان الدین صاحب معروفی، شیخ الحدیث ازہر جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکلکوا ضلع نندوبار نے شہر مستقر عادل آباد کے مدرسہ دارالقرآن کے سالانہ عظیم الشان جلسہ عام بعنوان دستربندی حفاظ کرام و عظمت قرآن مجید و اہمیت مکاتب دینیہ میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے اپنے خطاب میں کیا۔ اس موقع پر 9 خوش قسمت طلباء حافظ شیخ ناہید، حافظ شہباز،
حافظ سعد، حافظ محمد انس ولد محمد الطاف حسین، حافظ سید ابرار، حافظ سید انس، حافظ محمد اسماعیل الدین، حافظ ایان خان، حافظ محمد معاذ، جنہوں نے ناظم و بانی مدرسہ دارالقرآن مولانا سید مبین صاحب اشاعتی کی زیر سرپرستی میں قرآن کریم مکمل حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی، کو مہمان علماء کرام کے ہاتھوں دستار بندی کی گئی اور سند بھی عطا کی گئی۔ اس موقع پر مہمان خصوصاً نے قرآن کریم کی آخری آیات پڑھا کر دستار بندی کی۔ قبل اس کے مدرسہ دارالقرآن کے طلباء نے دلچسپ تعلیمی مظاہرہ کیا، جبکہ حضرت مولانا عبدالعلیم قاسمی نے بحسن و خوبی نظامت کے فرائض انجام دیے۔ وہیں مدرسے کے اساتذہ حافظ شیخ بشیر، حافظ شیخ صدام، مولانا سعاد اشاعتی، مولانا سید صدام اشرفی، حافظ احمد کعبی، حافظ اعظم، معاونین مدرسہ حافظ سید معیز مخیر و ٹرسٹی شیخ الطاف حسین، محمد ہاشم خان، شیخ ارشد، حافظ عارف خان نے جلسے عام کی کامیابی کے لیے جدوجہد کی اور سبھی آنے والوں کا استقبال کیا۔ حضرت مولانا ایوب صاحب اشاعتی، ناظم مدرسہ تعلیم القرآن پاٹن بوری، اور حضرت مولانا نور احمد صاحب اشاعتی، ترجمان ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا حیدرآباد نے بھی بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی اور اجلاس کو مخاطب کیا۔ دلی نہیں دو گے میں قرآن نہیں سنانا۔ تو ہارون رشید مسکرانے لگا۔ باپ نے بڑے ہی نرم لہجے میں کہا، ہاں بیٹا ضرور تمہیں گڑ کی ڈلی دیں گے، آپ قرآن سناؤ۔ ہارون رشید وقت کا بادشاہ، اس نے اس بچے سے 5 جگہ سے سوال کیے اور الحمدللہ بچے نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ ان کا جواب دیا اور کلام پاک کو الگ الگ جگہوں سے پڑھ کر کے خوبصورت انداز کے اندر سنایا، جس پر ہارون رشید سال کے بھی حافظ قرآن بنے ہیں۔ اللہ نے اس امت کے اوپر بڑا فضل کیا، بڑا رحم کیا کہ آسمانی کتابوں کے اندر سے قرآن ہی ایک واحد کتاب ہے جس کی 9 حفاظ اکرام جنہوں نے ایک بیٹھک کے اندر قرآن پاک سنایا۔ شہر کے مختلف مساجد کے اندر مثال تراویح بھی سنائیں گے۔ یہ ہمارے لیے محبوب ہی سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں۔ یہ محفل میں وہی آتے ہیں جن کو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہاں پر چلے آئے، اپنے کاروبار کو چھوڑا۔ یہ آپ سے واقعتاً مدرسے سے آپ کی الفت اور محبت ہی ہے جس نے آپ کو تمام مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں پر لا کر بٹھایا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی آمد کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اللہ آپ کی نسلوں اور خاندانوں کے اندر قرآن پاک کے حافظ اور علماء پیدا فرمائے۔ ارے یہ کیا ہے؟ آئیے میں بتاؤں یہ کیا ہے، آپ کو اور مزہ آ جائے گا کہ ایمان پر ہو جائے گا۔ ضلع ایجوکیشن آفیسر پرنیتا نے کہا کہ طلباء کو سائنس میں دلچسپی پیدا کرنی چاہیے اور مستقبل کے سائنسدانوں کے طور پر ترقی کرنی چاہیے۔ شہر مستقر عادل آباد کے CBR اسکول سے 9ویں جماعت کا طالب علم رتنا پال کو حال ہی میں منعقد 51ویں راجیہ اسٹاریا ہال سائنس نمائش میں قابلیت دکھانے کے بعد ریاستی سطح کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ اس موقع پر DEO نے اسکول میں منعقدہ پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی اور طالب علم کو مبارکباد دی اور تعریفی سند پیش کی۔ یہ طالب علم فروری تک وجے واڑہ میں منعقد ہونے والے ریاستی سطح کے سائنس میلے میں حصہ لے گا۔ Heartily congratulations to all these students. South Zone 11. Repeatedly we said that CBR motto are conducting several on our state, our Sripal relations and Lakshmi Prasad, Manikanta, Vennela and heartily congratulations to all these students. منچریال ضلع کے دیواپور میں اورینٹ سیمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کے مزدوروں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ محکمہ لیبر کے افسران کی جانب سے شناختی کمیٹی کے انتخابات کرانے میں لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔ انہوں نے عادل آباد لیبر کمشنر کے دفتر کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے حکام کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ 2019 سے تسلیم شدہ بورڈ کے انتخابات نہیں کرائے گئے۔ سب نے برہمی کا اظہار
करते हुए कहा कि तकरीबन 5 साल गुजर चुके हैं लेकिन मुताल्लिक़ा महकमे के अहलकार बहाने बनाकर वक्त ज़ाय कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आम इंतखाबात के ज़ाब्ते को बहाना बनाकर तस्लीम शुदा इंतखाबात को मुलतवी करना माकूल नहीं। इन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इंतखाब कराए जाएँ और उनका मसला हल किया जाए। గత 2019 ఎలక్షన్లు జరిగినప్పటి నుంచి ఇప్పటికి 5 సంవత్సరాల నుంచి మాకు ఎలక్షన్ రావట్లేదు. కార్మికులు ప్రతి ఒక్కరికి చాలా బాధలు ఉన్నాయి. అక్కడ గ్రేడ్స్ కానీ ఇంక్రిమెంట్స్ కానీ ఇంకా ఫర్దర్గా క్వార్టర్స్ విషయాలు కానీ ప్రతి 2 ఇయర్స్కి ఒకసారి జరిగే ఎలక్షన్లను డీసీఎల్ నుంచి డిక్లరేషన్ రాకుండా మాకు ఒక 5 సంవత్సరాల నుంచి ఏదైతే మెజార్టీలో ఉన్న పార్టీ దాన్ని ఆపుకుంటా చాలా సతాయిస్తుంది మమ్మలను. కాబట్టి మాకు ఏదో ఒకటి డీసీఎల్ ఆఫీసర్ నుంచి మాకు ఇప్పుడు ఇవాళ ప్రతి డేట్ డిక్లరేషన్ అని ఇచ్చేంత వరకు ఇక్కడికి వెళ్ళి కదలమని గంటాపూర్తిగా చెప్పి ప్రతి ఒక్క లేబర్ తరఫున మేము ఇక్కడనే ఉంటామని మనవి చేస్తున్నాను. నేను 5 సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి ఓరియంట్ సిమెంట్లో ఎన్నికలు జరిపించకపోవడం వల్ల ఎక్కడి సమస్యలు అక్కడనే పేరుకుపోయినాయి. మేము లేబర్ కోర్టును కూడా ఆశ్రయించడం జరిగింది. హైకోర్టు సూచనల మేరకే వాళ్ళు కూడా ఎలక్షన్ కోడ్ తీసుకొచ్చి ప్రతిసారి ఏదో ఒక కారణం చేత ఎన్నికలను వాయిదా వేస్తూనే ఇప్పటి వరకు వాయిదా వేశారు. కేవలం ఎలక్షన్ల గుర్తులు ఇవ్వకపోవడం చేత ఓన్లీ ఓటర్ లిస్టే మాకు ఇచ్చి రాబోయే రోజులలో పార్లమెంట్ ఎన్నికలు ఉన్నాయి. ఈ పార్లమెంట్ ఎన్నికల కారణం చేత ఇంకొక సంవత్సరం వాయిదా వేయాలని ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్నటువంటి యూనియన్ ఆ ప్రయత్నం చేస్తుంది. పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు ముందే ఎన్నికలు జరిపించినట్లయితే దీని మీద మేము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళన దిగుతాం. बीवी की खुदकुशी से मौत पर उसके शौहर ने फौरी तौर पर कीड़े मार दवा खाकर खुदकुशी कर ली। ये अजीब व गरीब वाक़या ज़िला आदिलाबाद में पेश आया। ये अफसोसनाक वाक़या ज़िला भर में मौजू बहस बन गया है। 20 साल पल्लवी की शादी गुज़िश्ता साल 23 मई को आदिलाबाद ज़िले के कोल्हारी के रहने वाले विजय से हुई थी। संक्रांति के लिए पल्लवी अपने माँ बाप के घर गई थी। उसे जुम्आ को उसके भाई ने यहाँ छोड़ा था। ससुराली घर पहुंचने के बाद चंद घंटों बाद उसने कीड़े मार दवा का इस्तेमाल किया और गिर पड़ी। उसका शौहर उसको इलाज के लिए रिम्स अस्पताल मुंतकिल है, जहां हफ्ते की सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बीवी की मौत से खाइफ होकर उसका शौहर 28 साल विजय ने रिम्स हॉस्पिटल से निकलकर और करीब के एक शमशान घाट पहुंचकर उसने भी कीड़े मार दवा खाकर खुदकुशी कर ली और अपने रिश्तेदारों को उसकी इत्तला दी। रिश्तेदार वहां पहुंचने तक उसकी मौत हो गई। दोनों की नाश को रिम्स हॉस्पिटल पोस्टमार्टम मुंतकिल कर दिया गया। చనిపోయింది. దానికి ముందే తీసుకున్నారు. దాని తర్వాత ఆయన తీసుకున్నారు. आदिलाबाद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम आदिलाबाद में पहला सालार मिल्लत बैन रियासती क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ हफ्ते के रोज़ ज़िला मुस्तक़र के डाइट कॉलेज ग्राउंड में आदिलाबाद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का टाउन सदर नज़ीर अहमद की क़ियादत में पहला सालार मिल्लत बैन रियासती क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ। सबसे पहले टाउन सदर नज़ीर अहमद, स्टाफ रिपोर्टर मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद शाहिद अहमद तवक्कल और दीगर मजलिस क़ायदीन से खिलाड़ियों का तारुफ कराया गया। पहला मैच ब्लू स्टार और हंटर टीमों के दरमियान हुआ। ऑर्गेनाइज़र नज़ीर अहमद ने बताया कि कुल 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। जीतने वाली टीम को 2 लाख रुपये नकद और ट्रॉफ़ी, रनर अप टीम को 1 लाख रुपये नकद और ट्रॉफ़ी और मैन ऑफ दी सीरीज़ एक मोटरसाइकिल दी जाएगी। बोलो भाई क्या छोड़ दे बेटा।
आज 27 जनवरी 2024 को टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया। सालारे मिल्लत क्रिकेट एसोसिएशन टूर्नामेंट अभी आज से चालू है और 11 तारीख को फाइनल है इसका। मेरी आदिलाबाद की अवाम से गुजारिश है कि अच्छा टूर्नामेंट किया जा रहा है और आप लोगों से अदबन गुजारिश की जाती है आके लुत्फ़ उठाएं यहाँ पर। और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आ रहे हैं यहाँ पे, IPL के प्लेयर आ रहे हैं, बहुत से प्लेयर्स हैं जो आपको बाहर के टीम 16 है और लोकल के टीम भी 16 है। और आने वाले टाइम पे आपको 4 तारीख से अच्छे से अच्छा मैच होने वाला है। आकर यहाँ पे अपना कीमती टाइम दे के अब हमको हिम्मत अफजाई की। प्राइज़ मनी फर्स्ट प्राइज़ 2 लाख रुपए, सेकंड प्राइज़ 1 लाख रुपए और मैन ऑफ द सीरीज़ वो प्लाटिना गाड़ी है। MRPTS के ज़िला कन्वीनर प्रवीण ने मुतालबा किया कि SC की दर्जाबंदी का बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाए और वज़ीर आज़म मोदी के वादे के मुताबिक कानून बनाया जाए। उसके अलावा मादिगा और मादिगा झेली ज़ातों ने अपने रियासती सदर मेडी पापन्ना की हिदायत के मुताबिक इस महीने की 29 तारीख को हैदराबाद के बाग लिंगमपल्ली सुंदरया विज्ञान केंद्र में मुनक्किद होने वाली कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में मादिगा और मादिगा झेली ज़ातों से शिरकत की अपील की है। इन्होंने कहा कि प्रोफेसर MLC कोदंडराम कॉन्फ्रेंस में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत कर रहे हैं। बताया गया है कि इस कॉन्फ्रेंस में हम अहम मसलों पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। గారి ఆదేశానుసారం ఈ నెల 29వ తారీఖు నాడు MRPTS స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాగ్ లింగంపల్లి విజ్ఞాన కేంద్రం హైదరాబాద్లో నిర్వహించబడుతుంది। దీనికి ముఖ్య అతిథులుగా ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్ గారు మరియు ABN ఎడిటర్ శ్రీనివాస్ గారు దీనికి ముఖ్య అతిథులుగా వస్తున్నారు। కాబట్టి ఈ యొక్క సదస్సు మాదిగల కార్యాచరణ మరియు అదేవిధంగా ABCD వర్గీకరణపై ఏదైతే ముందు వచ్చే పార్లమెంట్ సమావేశంలో ఈ వర్గీకరణ చేయాలని చెప్పేసి మా యొక్క కోరిక విన్నపం। ఎందుకంటే ప్రధానమంత్రి స్వయాన వచ్చి వర్గీకరణ చేస్తా అని చెప్పింది కాబట్టి ఆయనకు స్వాగతిస్తున్నాం। తప్పకుండా ఈ పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో అవుతుందన్న ఒక నమ్మకం కూడా మా మాదిగలకు ఉంది కాబట్టి అతి త్వరలో ఈ వర్గీకరణ చేయాలని చెప్పేసి మేము దేశ ప్రధానమంత్రిని కోరుతా ఉన్నాం। మరి అదేవిధంగా ఏదైతే 29 నాడు జరిగే సదస్సుకు మాదిగల కార్యాచరణపై ప్రతి నియోజకవర్గం నుండి ప్రతి జిల్లా నుండి పెద్ద ఎత్తున మాదిగ సోదరులందరూ సోదరిమణులు కూడా ఈ యొక్క సదస్సును విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి మా యొక్క కోరిక విన్నపం। ఈ సదస్సుని ప్రతి ఒక్కరు కూడా సద్వినియోగం చేసుకొని మాదిగల భవిష్యత్తు కార్యాచరణ ముందు ఏ విధంగా మనం మాదిగలు ముందెళ్ళాలనే కార్యాచరణపై మంచి మంచి మేధావులు దీనికి హాజరవుతున్నారు కాబట్టి ఈ యొక్క సదస్సును విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి మన జిల్లాలోని ఉన్నటువంటి కాకుండా మన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున మాదిగ సోదరులందరూ కూడా వచ్చి ఈ సదస్సును విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి కోరుతా ఉన్నాం। कांग्रेस पार्टी टाउन सदर नागेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में अज़्म के साथ काम करने वालों को ज़रूर पहचाना जाएगा और उन्हें मुनासिब ओहदा दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि हैदराबाद के LB स्टेडियम में BLOs का हालिया इजलास कामयाब रहा और उसके लिए हम तमाम कारकुनों का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने प्रिंट मीडिया प्रेस क्लब में खिताब करते हुए किया। इन्होंने कहा कि AICC के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में मुनक़्क़िद इजलास में BLOs को आदिलाबाद से अलग बसों में ले जाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बूथ सतह पर सबसे ज़्यादा रुकनियत दर्ज कराने वाले कारकुनों के एजाज़ से नवाजा गया। बताया गया है कि आदिलाबाद के 2 और उटनूर के 1 को अवार्ड मिले हैं। आइंदा पार्लियामानी इंतखाबात में कांग्रेस को जीतने के मकसद से मुत्तहिद रहना चाहिए। కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వాన ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జ్ వారి ఆధ్వర్యంలో LB స్టేడియం హైదరాబాద్కు బూత్ శిక్షణ కన్వీనర్ల శిక్షణ శిబిరానికి మేము తరలి వెళ్ళడం జరిగింది। అందులో మాకు పండుగ లాంటి వాతావరణం కనబడ్డది। ఏదైతే మల్లికార్జున ఖార్గే గారి ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు ఆధ్వర్యంలో 2 సంవత్సరాల క్రితం రేవంత్ రెడ్డి గారు పిలిపించిన పిలుపు మేరకు బూత్ ఎన్రోలర్ లక్షలాదిగా చేసిన తెలంగాణ వాసులం ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీలో కూడా ప్రతి బూత్కు 100 నుండి 300 వరకు చేసినాం। అక్కడ బూత్ కన్వీనర్ల ఎవరైతే బూత్ ఎక్కువ చేసినరో మల్లికార్జున ఖార్గే ద్వారా ప్రశంస పత్రాలు ఇవ్వడం జరిగింది। ఆదిలాబాద్ నుండి 2 తీసుకోవడం జరిగింది। ఉట్నూరు నుండి ఒక ఆదివాసి బిడ్డ మల్లికార్జున ఖార్గే గారు సన్మానించడం జరిగింది। ఇదే నిబద్ధత కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చే బహుమానం। రాబోయే రోజులలో కాంగ్రెస్ పార్టీ వెంబడుండి
కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలను భుజాన వేసుకునే తత్వం కనబడుతున్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి పట్టణ కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. आदिलाबाद रेलवे लाइन की तामीर की तहरीक ज़ोर पकड़ रही है. साधना समिति के ज़ेर एहतमाम मकामी R&B गेस्ट हाउस के सामने रिले भूख हड़ताल आज 12वें दिन में दाखिल हो गई. अवामी तंजीमें और सियासी जमातों के रहनुमा हड़ताली कैंप का दौरा करते हुए इजहार यकजहती कर रहे हैं. उसी के एक हिस्से के तौर पर मुन्नर कापू तबक़े के अरकान ने हफ्ते के रोज़ हड़ताली कैंप में आकर अपनी मुकम्मल हिमायत का इजहार किया. इन्होंने वाज़ेह किया कि रेलवे लाइन हासिल करने वालों के साथ खड़े होंगे और इस वक्त तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे. इन्होंने कहा कि आदिलाबाद ता आर्मूर रेलवे लाइन मुकम्मल होने की सूरत में ट्रांसपोर्ट की सहूलत में बेहतरी आएगी. బడ్జెట్ సెషన్ వెంటనే ఈ పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సెషన్ లో నిధులు వెంటనే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మొండి వైఖరి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మొండి. ఈరోజు ఆదిలాబాద్ మున్నూరు కాపు సంఘం తరపున ఆదిలాబాద్లో ఏర్పాటు చేసినటువంటి రైల్వే ఆర్మూర్ టు ఆదిలాబాద్ సాధన కమిటీ యొక్క రిలే దీక్షల్లో మా సంఘం తరపున పాల్గొనడం జరిగింది. మా సంఘమే కాకుండా యావత్ ఆదిలాబాద్ ప్రజల కోరిక ఆదిలాబాద్ నుండి ఆర్మూర్ గనుక లైన్ని లింకప్ చేసినట్టయితే ఆదిలాబాద్ ప్రజలతో పాటు మహారాష్ట్ర ప్రజలు కూడా హైదరాబాద్ చేరుకోవడంలో చాలా సమయము మనకు కలిసి వస్తుంది. మరి ఎన్నో రకాలుగా వాణిజ్య పరంగా కానివ్వండి, ట్రాన్స్పోర్ట్ పరంగా కానివ్వండి, ఇంకా ఏ విధంగా చూసుకున్నప్పటికీ ఈ రైల్వే లైన్ ద్వారా అన్ని రకాల అభివృద్ధి చెందుతుంది. కాబట్టి మరి మేము కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కానీ వారి వాటాల ద్వారా మరి ఆదిలాబాద్ ప్రజలకు న్యాయం జరిగే విధంగా దయచేసి మీరు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వెంటనే నిధులు విడుదల చేసి ఆదిలాబాద్ ఆర్మూర్ లైన్ లింకప్ చేసినట్టయితే మా అందరికీ మరి లాభదాయకం అవుతుంది. కాబట్టి మీరు వెంటనే విడుదల చేయాలని కోరుతూ మీరు విడుదల చేసేంత వరకు ఆదిలాబాద్లో ఈ రిలే నిరాహార దీక్షలు కొనసాగుతామని తెలియజేస్తున్నాం. आदिलाबाद शहर मुस्तक़र के मुन्नर कापू संगम भवन में ताल्लुक़ा मुन्नर कापू संगम के ज़ेर एहतमाम नए साल के कैलेंडर का इफ्तिताई प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ. साबिक़ MLA जोगू रमन्ना और म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू प्रेमेंदर मेहमान खुसूसी थे और कैलेंडर की रस्म इजरा अंजाम दी. మున్నూరు కాపుల ఐక్యత, మున్నూరు కాపుల ఐక్యత, జై మున్నూరు కాపు, జై మున్నూరు కాపు. మున్నూరు కాపుల ఐక్యత, మున్నూరు కాపుల ఐక్యత. खबरनामे के अख्तिताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस. कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी. रियासती चीफ मिनिस्टर के दौरे के इंतजामात को तेज़ करने अहदेदारों को ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राहुल राज ने दी हिदायत. ज़िला SP गौस आलम एडिशनल कलेक्टर के हमरा इंतजामात का लिया जायज़ा. मदरसा दारुल कुरान के सालाना अज़ीम शान जलसे का कामयाब इनेकाद, 9 तलबा ने हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल की. खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही. ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा.